स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि साल 2021 बिजली चोरों पर भारी। मैपको इन एक्शन 13,631 बिजली चोर पकड़े गए, सैकड़ों मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 2 करोड़ से ज्यादा यूनिट चोरी करने पर 36 करोड़ 19 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। तैयब सैफ हमें रिपोर्ट करें। जनूबी पंजाब भर में सारा साल बिजली चोरी होती रही। रवां साल के दौरान 13,631 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं, जबकि 2,485 बिजली चोरों से 18 करोड़ 74 लाख रुपए वसूल किए गए। 4,947 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। इसी तरह मैपको मुल्तान सर्कल में 1708 बिजली चोरों को 5 करोड़ 8,88,000 रुपए जुर्माना और 641 मुकदमात का इंदराज किया गया। डीजी खान सर्कल में 2,715 बिजली चोरों को 5 करोड़ 57,21,000 रुपए जुर्माना और 1,076 मुकदमा दर्ज किए गए। विहाड़ी सर्कल में 1,060 सार्फिन को 2 करोड़ 99 लाख जुर्माना जबकि 604 मुकदमा दर्ज हुए। इसी तरह बहावलपुर सर्कल में 1107 बिजली चोरों को 3 करोड़ 60 लाख 37,000 रुपए जुर्माने और 574 मुकदमा दर्ज किए गए। साहिवाल सर्कल में 1813 बिजली चोरों को 4 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना, 1805 FIR दर्ज हुई। रहीम यार खान में 2,468 सार्फिन को 5 करोड़ 14 लाख 41,000 रुपए जुर्माना, 696 FIR का इंदराज किया गया, जबकि मुजफ्फरगढ़ सर्कल में 1783 बिजली चोरों को 4 करोड़ 42 लाख रुपए जुर्माने किए गए और 3,343 मुकदमा दर्ज हुए। बहावल नगर सर्कल में 3,085 बिजली चोरों को 2 करोड़ 87 लाख 59,000 रुपए जुर्माने और 254 मुकदमात का इंदराज किया गया। इसी तरह खानेवाल सर्कल में 592 सार्फिन को 2 करोड़ 43 लाख रुपए जुर्माने हुए और 257 FIR दर्ज करवाई गईं। खाद बहरान का जिक्र कर लेते हैं। तौंसा शरीफ में यूरिया खाद की दस्तयाबी, काश्तकारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। किसानों ने इंडस हाईवे रोड ब्लॉक करके महकमा ज़राअत और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। अहबाल बता रहे हैं अजमत बुज़दार। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी पर तौंसा के किसानों का सब्र जवाब दे गया। काश्तकारों ने इंडस हाईवे रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि फसल की काश्त के वक्त DAP, अब गंदम की फसल को पहला पानी लगाने का वक्त आया तो यूरिया खाद गायब कर दी गई है। रात के वक्त डीलर ब्लैक में खाद फरोख्त करते हैं। महकमा ज़राअत और इंतजामिया माफिया के सामने बेबस है। जी कोई ना सर, खाद सिर्फ मिलती कहीं नहीं पई। दुकान भी रात ट्राला लाए चुके, ये जरे किसान तुम्हारे सामने खड़े थे, इन्हें रणी सुकण दे पैन तियां ये हुण खाद नहीं देने। अगो 2 दिन बाद नहर दी बंदी थी नहीं पई है, हुण पे किसान किवें पीटने दे पानी ला सकते। ये जड़े बैठे ना ये बहुत जालिम बैठे, एडे जालिम ने खाद ये सोचे मासूम जाटन फिरते वदन पैसे चाचा हिक दर दर ते जिवें फकीर फिरदे इवें फिरदे वदन। असिस्टेंट कमिश्नर असद चांडिया की यकीन दहानी पर किसानों ने आर्जी तौर पर एहतजाज मुअत्तल कर दिया। उनका कहना था कि अगर यूरिया खाद की फराहमी यकीनी ना बनाई गई तो वसी पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, तौंसा शरीफ। मुजफ्फरगढ़ में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर का सेल पॉइंट बंद कर दिया गया। नवाही इलाकों में भी काश्तकार लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। परेशान हाल काश्तकारों ने आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया है। गंदम की फसल इब्तदाई मराहिल में तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। गंदम को पहला पानी देने के लिए यूरिया खाद की जरूरत होती है, लेकिन यूरिया खाद के हसूल के लिए किसानों के लिए इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। लयक इलाके फतेहपुर में खाद न मिलने पर काश्तकारों ने एहतजाजन रोड ब्लॉक कर दिया है। मुजाहिरीन खाद दो के नारे लगाते रहे। किसानों का कहना था कि वो पैसे लेकर रुल गए हैं मगर खाद नहीं मिलती, फसलें तबाह हो गई हैं। फतेहपुर में एहतजाज करने वाले किसानों का कहना था कि कई रोज से खाद नहीं मिल रही। गंदम की फसल तबाह हो गई है जिससे उनकी साल भर की कमाई खत्म हो जाएगी। इंतजामिया खाद का बहरान खत्म नहीं कर सकी। वासा मुल्तान की नहली, शहर के सीवरेज मसाइल हल नहीं हो सके। TB अस्पताल रोड गंदे पानी में डूब गया है। शहरी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। वासा मुल्तान सीवरेज मसाइल हल करने में नाकाम। 14 नंबर चुंगी पर TB अस्पताल रोड गटरों के पानी में डूब गया। शहरी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। पानी का प्रॉब्लम है, ये खाने पीने की दुकानें हैं, ये सारी चीजें खाने पीने वाली हैं। इनको देख लें यहाँ पे लोग क्या खाएंगे और क्या साथ लेके जाएंगे, लेकिन इनको कोई, हमारी हुकूमत को भी कोई शर्म नहीं आ रही।
ठीक है ना। ये जिस तरीके से जितना स्लो काम करा रहे हैं, पिछले ठेकेदारों का कहना था जी हमें यहाँ पे फंड नहीं मिल रहे। ताजिरों का कहना था कि 600 से ज्यादा दुकानें इस रोड पर मौजूद हैं। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस कारोबार ठप होकर रह गए हैं। सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है और लोग घरों में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, इतना पानी। गलियों में देख लें आप, सारा गंद है, कारोबार बंद। हमारे ये नाश्ते का काम है और हम रोज नुकसान करके जा रहे हैं माल। ताजरों ने सीवरेज मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया के नहली शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गई है। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नहली की वजह से मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर की सफाई ना होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि नहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और थाना सिविल लाइन के साथ से गुजरती है। ताफुन की वजह से शहरी परेशान हैं। कई बार दरख्वास्त के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। मुतल्लिका जिम्मेदारान को नोटिस लेना चाहिए। उनका कहना था कि शहर में सफाई की सूरत हाल नाकिस है, जा बजा तजावुजात की भरमार है। शहर औलिया में म्यूजियम बनाने के दावे धरे रह गए। दमदमा आर्ट गैलरी में आरजी म्यूजियम नहीं बन सका। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। मुल्तान में आरजी म्यूजियम ना बन सका। सेक्रेटरी टूरिज्म की जानिब से दमदमा आर्ट गैलरी में आरजी म्यूजियम बनाने का वादा किया गया, जो कई माह गुजरने के बावजूद पूरा ना हो सका। दूर दराज से आने वाले सयाबी मायूसी का शिकार होने लगे। मैं हैदराबाद से आया हूँ और फर्स्ट टाइम आना हुआ है मेरा यहाँ पर। कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं, लेकिन इनमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। जो एक म्यूजियम प्रॉपर तौर पे होना चाहिए वो चीज़ नहीं है, ये एक आर्ट गैलरी स्टाइल है। दमदमा आर्ट गैलरी के फर्स्ट फ्लोर को आरजी म्यूजियम के क़याम के लिए मुख्तस किया गया, जहां चंद एक तस्वीर के अलावा बाकी जगह खाली पड़ी है, जबकि सफाई सुथराई का भी कोई खास इंतजाम नहीं। जी मैं पुखार सिंध से आया हूँ यहाँ मुल्तान घूमने, क्योंकि मुल्तान एक तारीखी शहर है और मुल्तान की तारीख जानने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ कोई आर्ट गैलरी के अलावा कोई म्यूज़ियम नहीं है। अगर यहाँ एक म्यूज़ियम होता तो ये भी अच्छा होता और लोगों को मुल्तान के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हो जाती। सियाहत की गर्ज से किले पर आने वालों का कहना था कि सिंध से तारीखी शहर की सैर करने आए हैं, मगर यहाँ कोई कदीमी नवादरात देखने को नहीं मिली। मुल्तान शहर में आरजी म्यूजियम कायम करने के हवाले से ताहाल कोई पेशरफ नहीं हो सकी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शदीद सर्दी और धुंध की परवाह किए बगैर मजदूर रोजी की तलाश में काज़मी चौक में मौजूद हैं। मजदूरों को किन मुश्किलात का सामना है, बता रहे हैं याकूब ताहिर अपनी रिपोर्ट में। सख्त सर्दी हो या धुंध, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूर घरों से निकलकर काम की तलाश में रहता है। काम मिलेगा तो ही पैसे मिलेंगे और शाम को राशन खरीद कर घर ले जाएगा। अगर घी चीनी खरीद ले तो आटे के लिए पैसे नहीं बचते। दीगर अशिया जरूरिया खरीदना तो दूर की बात है। 3 दिन से हो गए हैं, हमारे घर कोई आटा भी नहीं है। हम क्या करें, गरीब बंदे हैं। हफ्ता हो गया दिहाड़ी नहीं लगती। महंगाई इतनी ऊपर से है। चीनी 100 रुपए किलो है, आटा 2200 रुपए पहुंचा पड़ा है। तो मजदूर बंदा बताओ ये क्या करे। महंगाई के सताए मजदूरों का कहना है कि घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज मुआवजे के लिए भी पैसे नहीं बचते। मौजूदा हालात में ना तो वो अपने घर वालों का इलाज करा सकते हैं और ना ही अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हुकूमत गरीब आवाम के हाल पर रहम खाए और महंगाई को कंट्रोल करे। ये गुजारिश है कि हमारी दिहाड़ी बहुत कम है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम दवाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। बच्चों की पढ़ाई के अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। मजदूर कहते हैं कि आए रोज बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों ने तामीराती काम बंद कर दिया, जिससे दिहाड़ीदार तबका इंतहाई परेशानी से दो चार है। खुदारा वजीर आजम इमरान खान महंगाई को कंट्रोल करें ताकि मजदूर को जीने का हक मिल सके। कैमरामैन समीउल्लाह अलवी के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, पटवारियों और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर समेत दीगर सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। महकमा खजाना ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को दिया जाने वाला खसूसी अलाउंस वापस लेने का फैसला कर लिया है। तमाम मुलाजमीन खसूसी अलाउंस सरकारी खजाने में वापस जमा भी कराएंगे। हुकूमत पंजाब ने तनख्वाहों में दिया जाने वाला 25% खसूसी अलाउंस वापस लेने का फैसला कर लिया। वो तमाम मुलाजमीन जो पहले से स्पेशल अलाउंस ले रहे थे और 25% अलाउंस भी ले रहे थे, उनसे स्पेशल अलाउंस की अदायगियां वापस लेने की हिदायत कर दी गई हैं। स्पेशल अलाउंस वापस करने वालों में लेडी हेल्थ सुपरवाइजर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, महकमा एग्रीकल्चर रिसर्च विंग के अफसरान, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो और पटवारी भी शामिल होंगे।
ماحول دوست بسوں کی خریداری کے لیے صوبائی وزراء کی سربراہی میں 14 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی بسوں کی خریداری کے لیے منصوبہ بندی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر تشکیل دی گئی کمیٹی کے سربراہ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت ہوں گے، جبکہ محکمہ ٹرانسپورٹ، ماحولیات، انرجی کے صوبائی وزراء، سیکٹریز، چیئرمین PND کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی، محکمہ قانون کے افسران بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کمیٹی بسوں کی خریداری کے معاملات دیکھے گی۔ ماحول دوست بسوں کی خریداری پر 3 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 22 اہداف پر مشتمل ہوگا۔ پنجاب حکومت نے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام اہداف مرتب کر لیے ہیں۔ صوبے بھر سے غربت اور بھوک کا خاتمہ، محفوظ خوراک اور غذائیت کی بہتری اور متوازن زراعت پنجاب حکومت کا اولین ہدف ہوگا۔ آئندہ نئے مالی سال میں پنجاب حکومت نے اپنی جاری کردہ نئی ترجیحات پر اداروں کو رسپانسبلٹیز دے دی ہیں، جس میں صحت مند زندگی، بنیادی طبی سہولیات کی فراہمی اور تعلیم کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے، جبکہ صنفی فرق کا خاتمہ، خواتین اور لڑکیوں کو تمام شعبہ جات میں مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ نئی جاری کردہ گائیڈ لائنز کے مطابق پانی اور سیوج کی یکساں سہولیات، توانائی کے بحران کا خاتمہ، معاشی استحکام اور روزگار کی فراہمی بھی پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل ہوگا۔ میئر ملتان چودھری نوید الحق کرائی ان ایکشن بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ تعاون نہ کرنے والے میونسپل کارپوریشن افسران کے خلاف پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ میئر ملتان چودھری نوید الحق کرائی نے میونسپل کارپوریشن کے اجلاس میں ایوان کی منظور کردہ قرارداد پر عمل شروع کر دیا ہے۔ عدم تعاون پر میونسپل کارپوریشن کے افسران کے خلاف پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کی منظوری دے دی گئی۔ میئر ملتان نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب اور سیکرٹری بلدیات کو متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کے لیے خط لکھ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے خانیوال ڈسٹرکٹ سٹی اور چاروں تحصیلوں کی پارٹی تنظیموں کو تحلیل کر دیا ہے۔ صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود نے خانیوال میں پارٹی تنظیموں کو تحلیل کیا ہے۔ صدر پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب مخدوم احمد محمود کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ آئندہ 15 روز کے اندر تنظیم سازی مکمل کر کے ضلع خانیوال میں نئی تنظیمیں تشکیل دے دی جائیں گی۔ محکمہ ہیلتھ پنجاب متحرک، ارشد راز سے ڈیوٹی سے غائب ڈاکٹرز کی شامت آ گئی۔ ڈیوٹی سے غیر حاضر 24 ڈاکٹرز کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ہیلتھ کے مطابق ڈاکٹرز 1 سے 7 سال تک اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر تھے۔ پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کر کے ان ڈاکٹرز کو فارغ کیا گیا ہے۔ ملازمین سے فارغ کیے جانے والوں میں ملتان، مظفر گڑھ، بہاولپور، احمد خان اور بہاول نگر کے ڈاکٹرز شامل ہیں۔ سیکرٹری ہیلتھ نے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ DHQ خوشاب مسائلستان بن گیا۔ بیڈز کی کمی کے ساتھ ساتھ ریڈیالوجسٹ ڈاکٹر سے بھی محروم ہے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 13 لاکھ آبادی والا ضلع خوشاب صحت و سہولیات سے محروم۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں صرف 125 بیڈز ہیں۔ مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک بیڈ پر 2 مریض داخل ہیں، جبکہ متعدد ڈاکٹروں کی آسامیاں بھی خالی پڑی ہیں۔ اس 13 لاکھ کی آبادی کا یہ ہمارا ڈسٹرکٹ خوشاب ہے، اور اس 13 لاکھ کی آبادی میں ایک DHQ ہے، وہ بھی تقریباً 120 یا 25 بیڈ پہ مشتمل ہے۔ اور وہاں پہ جیسا کہ آپ کے سامنے کیس پیچھے چل رہا ہے کہ یہاں پہ الٹرا ساؤنڈ چیک کرنے والا مسترد ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ چیک کرنے کے لیے ریڈیالوجسٹ کی آسامی بھی عرصہ دراز سے خالی ہے۔ بیشتر خواتین کو پرائیویٹ کلینکس سرگودا یا لاہور شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ DHQ جوہر آباد میں ہمارا پیشنٹ ایڈمٹ ہے ایمرجنسی میں، لیڈیز وارڈ میں ایمرجنسی میں ڈبل مریض پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا سٹریچر پہ مریض جو ہے ریسکیور لے کے کھڑے ہیں، اویلیبلٹی نہیں ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ متعلقہ ڈاکٹروں کی کمی کی باعث بہت پریشان ہیں۔ پہلے ہی ڈاکٹرز کی غفلت سے زندہ بچے کو مردہ قرار دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹروں اور بیڈز کی کمی حکومت اور انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ مین عمیر علی کے ساتھ ذوالقرنین حیدر آوان، روہی، خوشاب۔ DHQ اسپتال میاں والی کی بجلی اب سولر سسٹم سے چلے گی۔ بلڈنگ پر سولر پلیٹیں نصب کر دی گئی ہیں۔ بجلی بل کی مد میں لاکھوں روپے کی بچت ہوگی۔ اختر مجاز کی رپورٹ۔ میاں والی DHQ اسپتال کو سولر سسٹم سے بجلی فراہم کی جائے گی۔ عمارت پر سولر پلیٹس نصب کر دی گئی ہیں۔ MS ڈاکٹر امیر احمد خان نے بتایا کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں سولر سسٹم فنکشنل ہو جائے گا۔ چیکنگ جاری ہے۔ کمپنی نے اب ہمارے سے کمٹمنٹ کی ہے، گورنمنٹ آف پنجاب سے کمٹمنٹ کی ہے کہ یہ فرسٹ ویک آف جین میں یا ان کے مڈ میں اس کو انیشیٹ کر دیجیے گا۔ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ابھی ڈاکٹر امیر احمد خان کا کہنا تھا کہ بجلی بل کی بچت کی صورت میں سولر سسٹم پر خرچ ہونے والی رقم پہلے 5 سال میں پوری ہو جائے گی۔ یہ گورنمنٹ کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے، اور انہوں نے جو ان کی ایکسپرٹس آئے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے
تو اس کے مطابق تو یہی ان کی اسیسمنٹ ہے کہ اس طرح کے سسٹم لگانے سے ہمیں 5 سال کے بعد یہ سسٹم ایک قسم کا فری میں پڑ جائے گا اگر یہ رننگ میں ہوا تو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سولر سسٹم پر چلنے والے پنکھے اور لائٹس ہسپتال میں لگا دی گئی ہیں۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ سخی سرور بین الصوبائی شاہراہ پر تمن لغاری میں خوبصورت کوہ سلیمان انٹری گیٹ بنے گا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے گیٹ کی تعمیر کا جائزہ لیا ہے۔ ڈی سی ذیشان جاوید، کمانڈنٹ محمد اکرام ملک، ڈی جی کے ایس ڈی اے مقبول احمد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا کا کہنا تھا کہ بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ سخی سرور مٹھاون میں خوبصورت انٹری گیٹ بنایا جا رہا ہے۔ کوہ سلیمان میں دوسرا انٹری گیٹ بھارتی روڈ پر تعمیر ہوگا۔ سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر کوہ سلیمان کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی سربراہی میں اضلاع کی کارکردگی بارے جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے شیخ ونوش کے ہول سیل پوائنٹس اور ڈی سی کاؤنٹرز کو مکمل فعال رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سبزی اور غلہ منڈی سے کنٹرول ریٹس پر مارکیٹ میں سپلائی یقینی بنائیں۔ ٹماٹر، پیاز سمیت چینی کی طلب اور رسد کی خصوصی مانیٹرنگ کی جائے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا عارف کمال نون ایڈوکیٹ کا کیہڑ پکا بار ایسوسی ایشن کا دورہ۔ صدر بار رانا منظور احمد سمیت دیگر وکلاء سے ملاقات کی۔ اس دوران سال 2021 میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے اس موقع پر کہنا تھا کہ سال 2021 میں چیلنجز اینڈ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت پروگرام شروع کیا گیا۔ اس پروگرام میں ریٹائرڈ ججز اور سینئر وکلاء کو شامل کیا گیا۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے چودھری نوید مبشر بڑائچ کا ریلوے اسٹیشن دنیا پور کا دورہ۔ ڈی ایس نے ریلوے اسٹیشن پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے نے سالانہ انسپیکشن کے دوران دنیا پور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے سہولیات کے عدم فراہمی کا نوٹس لیا۔ دنیا پور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے پینے کا پانی اور بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں ہے اور نہ ہی سایہ دار جگہ میسر ہے۔ واش روم کا تو ریلوے اسٹیشن پر نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ڈی ایس ریلوے چودھری نوید مبشر نے اپنے اسٹاف کو ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کی فراہمی کے لیے ہدایت دی۔ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ملتان اسامہ بہادر خان نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ کہتے ہیں 1 سال خدمات سر انجام دیں، ایک پیسے کا حساب دینے کو تیار ہوں۔ چیمبرز کے زائد پیسے بھی وکلاء کو واپس دے رہے ہیں۔ ملتان ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء کو چیمبرز کے مد میں دیے گئے اضافی پیسے واپس کرنے کی تقریب ہوئی۔ ممبر پاکستان بار کونسل مرزا عزیز اکبر بیگ کا کہنا تھا کہ وہ وکلاء کے مفاد کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق صدر ہائی کورٹ بار ملک حیدر اعوان کا کہنا تھا کہ 1.5 کروڑ روپے کی رقم وکلاء کو واپس دینے بڑی بات ہے۔ ملتان ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء کو چیمبرز کی بد میں دیے گئے اضافی پیسے واپس کرنے کی تقریب ہوئی۔ ممبر پاکستان بار کونسل مرزا عزیز اکبر بیگ کا کہنا تھا کہ وہ وکلاء کے مفاد کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ یہ جو اب پیسے واپس کیے جا رہے ہیں، آج تک کبھی کسی بار ایسوسیشن کے کسی صدر سیکرٹری نے پیسے واپس نہیں کیے۔ سابق صدر ہائی کورٹ بار ملک حیدر عثمان اعوان کا کہنا تھا کہ 1.5 کروڑ روپے کی رقم وکلاء کو واپس دینا بڑی بات ہے۔ سابق سیکرٹری لا اور سیشن جج بہادر علی خان بلوچ کا کہنا تھا کہ بار کے ایک پیسے کے ذمہ دار ہوں گے۔ نئے چیمبرز بنانے میں سابق چیف جسٹس محمد قاسم خان کا کردار اہم ہے۔ میں نے اپنی ساری عمر میں شفیق خان میرے ساتھ رہے ہیں اور شاید جتنا موقع مجھے ملا ہے میرا خیال ہے تاریخ میں نہیں ہوگا کسی کو اتنا موقع ملا ہو۔ ایک ہی بات کی ہے کہ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو۔ جنہوں نے یہ الزام لگایا ان کی ہی بار کی ریسیپٹ ان کے سامنے رکھی گئی جس میں 3.5 لاکھ روپے کی ریسیپٹ تھی فرسٹ فلور پہ اور 50,000 پینڈنگ تھا۔ مطلب وہ لوگ 4 لاکھ میں فرسٹ فلور سیل کر رہے تھے۔ پنجاب بار کونسل کے رانا طفیل نون کا کہنا تھا کہ اسامہ بہادر نے نوجوان وکلاء کو بہادر خان بلاک کی صورت خصوصی تحفہ دیا۔ تقریب میں سابق صدر ڈسٹرکٹ بار عظیم الحق پیرزادہ، فائنانس سیکرٹری عرفان نقوی، شاہد محمود چاون، سابق جنرل سیکرٹری سجاد حیدر سپرا سمیت وکلاء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ چیمبرز کے گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کے الاٹیوں کو 25,000 ہزار جبکہ سیکنڈ فلور والوں کو 1 لاکھ واپس کیا گیا۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔
बहावलनगर में तहसील इंतजामिया के अहसन इक़दाम मुस्तहिक और गरीब अफराद को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए दीवार मेहरबान कायम कर दी गई है। इस जगह से गर्म कपड़े मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। दीवार मेहरबान का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर सैयद उस्मान मुनीर ने किया है। बहावलनगर में तहसील इंतजामिया ने सतलुज पार्क रोड पर मुखय्यर हजरात के ताउन से दीवार मेहरबान कायम कर दी। दीवार मेहरबान से गरीब और मुस्तहिक अफराद गर्म कपड़े मुफ्त हासिल कर सकते हैं। बार एसोसिएशन दुनियापुर में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम तकरीब हुई। मज़दूर अफराद में 20 व्हील चेयर्स तकसीम की गई हैं। दुनियापुर बार एसोसिएशन में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम तकरीब मुनक्किद हुई। जमात इस्लामी साउथ पंजाब के अमीर सैयद ज़ीशान अख्तर, तहसील दुनियापुर अमीर उमर दिलदार जामी, शकील शाह, सदर और सेक्रेटरी बार और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर मुल्तान में ज़रिए इलाज नशे के आदी अफराद के लिए काउंसलिंग सेशन का इनेकाद हुआ है। डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने नशे के आदी अफराद की काउंसलिंग की है। मुल्तान में काउंसलिंग सेशन के दौरान नशे के आदी मरीजों ने डिवीजनल डायरेक्टर से अपने मसाइल बयान किए हैं। नशे के आदी अफराद ने इदारे में मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग का मुतालबा भी किया। डिवीजनल डायरेक्टर ने नशे के आदी अफराद को इदारे में जल्द लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल के क़याम की यकीन दहानी कराई है। खाने वाला इंतजामिया खेलों की दुश्मन बन गई है। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम को एहसास किफालत सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। नौजवान खेलों की सरगर्मियों से महरूम हो गए हैं। नदीम मुगल की रिपोर्ट। खाने वाला इंतजामिया ने 7 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले स्पोर्ट्स जिम्नेजियम को एहसास किफालत सेंटर में तब्दील कर दिया। नौजवान खेलों की सरगर्मियों से महरूम हो गए। कहते हैं खेल के साथ साथ टैलेंट भी दम तोड़ रहा है। हम लोग इस चीज़ से तंग आ चुके हैं, अपनी प्रॉपर गेम नहीं कर पा रहे इस चीज़ की वजह से। पहले कोरोना की वजह से गेम नहीं कर पाए, हमारी जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ वो कम होती जा रही हैं दिन ब दिन इसी वजह से। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का फर्श टूट फूट का शिकार है। नस्ब किए गए खेलों के आलात भी नाकारा होने लगे। बॉक्सिंग कोच परवेज पराचा का कहना था कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी मगर सुनवाई नहीं। मौसम की शिद्दत की वजह से खिलाड़ी ओपन ग्राउंड में खेल नहीं कर सकते, तो इसलिए जिम्नेजियम बनाए जाते हैं कि मौसम की शिद्दत से बचने के लिए खिलाड़ियों का जो जिस्मानी नुकसान होता है उससे बचने के लिए जिम के अंदर यानी कि एक हॉल के अंदर खेल की जाती है। खिलाड़ियों ने खेल की सरगर्मियां बहाल करने के लिए एहसास कफालत सेंटर को किसी और मकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया है। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि ये ताला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम को नहीं लगाया गया बल्कि उनकी सेहतमंद सरगर्मियां के खेलों को लगाया गया है और अब इस ताले को खोल दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़ खान। मुल्तान में 15 रोज़ा झींगा फार्मिंग वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई है। आखिरी रोज़ सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के ज़ेर इंतज़ाम 15 रोज़ा झींगा फार्मिंग वर्कशॉप हुई। आखिरी रोज डायरेक्टर जनरल जनूबी पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डॉक्टर परवेज खालिद, डायरेक्टर फिशरीज पंजाब डॉक्टर रियाजुद्दीन, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज मुल्तान मिस इरम और फिश फार्मर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च से डायरेक्टर ट्रेनिंग फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर इमदादुल्ला भी मौजूद थे। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि 6 अरब की लागत से झींगा फार्मिंग प्रोग्राम जारी है। पंजाब में 15 एकड़ पर मुश्तमिल नुमाइशी झींगा फार्म बनाया जाएगा और 1570 झींगा फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान का ये खसूसी प्रोग्राम जो 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें मतलब सिंध और हमारे खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सारी पंजाब हुकूमत शामिल है। और जहाँ तक पंजाब की बात है तो साउथ पंजाब में आपको पता है ये डेरा गाजी खां डिवीजन का मेन मसला है और चोलिस्तान का बड़ा मसला है। तो आई होप कि जिस तरह की ट्रेनिंग हुई है, ये 15 दिन का सेशन था, इतने लोग यहाँ पे सीखा है उन्होंने, तो ये बहुत सी लैंड जो है वहाँ पे श्रिम्प का उसमें होगा, प्रोड्यूस होगा। डॉक्टर इमदादुल्ला का कहना था कि जनूबी पंजाब के 29% रकबे पर झींगा फार्मिंग से फायदा उठाया जा सकता है। हमारी ट्रेनिंग का मेन मकसद है कि हम जो एक्वाकल्चर बेस्ड जो फार्मर्स है उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना और उनको इस काबिल बनाना कि वो श्रिम्प फार्मिंग को आसानी से एग्जीक्यूट कर सके। 3500 एकड़ पर झींगा फार्मिंग के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को झींगा हिचरी और झींगा फीड मिल पर 50% राइत मिलेगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।